لا الہ الا اللہ نے اپنی لا الہ پرم پدم جنم گڑ بنا تو جب تیرا محمد لستم لا لستم مستم ما مستم لم لو یہ پچ پچ تمسیم جگتم گرو نم پرارا کہتے لا الہ الا اللہ پڑھو گے تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، محمد الرسول اللہ پڑھو گے تیرا ٹھکانہ جنت میں بن جائے گا۔ براجمان علماء کرام، اس پاک پوتر سبھا پہ اپستھت ایشوریم مہامیوم ایوم پرتھویپارنم کارنم شنکھی سمادھو سجنو، جشن غریب نواز پہ اپستھت نر ناری بالک یوک شکشک گیانی ودوان مہاودوان کوی مہاکوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ لک النور و بک النور و منک النور و لیک النور و نور النور و نورنا لا کل نور، صلاة تجعلنا فی قلوبنا نورا وفی صدورنا نورا وفی وجہنا نورا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مجمع دیکھ کر میں بڑا پرسن ہوں اور ان باوقار شخصیتوں کی موجودگی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ جلسہ بہت کامیاب ہو چکا ہے۔ تقریر ہوتی نہیں، آج چترویدی مہاراج چترویدی بن کے نہیں، چترویدی بنا کے جائے گا۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ ہم نے مدینے سے ملا رکھا ہے۔ ہاں وہ آتے ہیں، آئیں گے، آتے ہی ہوں گے، بس یہی سوچ کر دیوانوں نے جلسے کو سجا رکھا ہے۔ اور یہاں پہ جلوہ نما ہے آقا، یہاں پہ جلوہ نما ہے آقا، یہاں تو کوئی غم نہیں ہے۔ یہ شہر طیبہ ہے، شہر طیبہ باغ ارم سے کم نہیں ہے۔ بم وہ پھوڑے گا مندروں میں، بم وہ پھوڑے گا مندروں میں جس میں حب وطن نہیں ہے۔ خلیق ہم ہے رضا کے عاشق، ہمارے ہاتھوں میں بم نہیں ہے۔ خلیق ہم ہے رضا کے عاشق، ہمارے ہاتھوں میں بم نہیں ہے۔ حضرات، آج میں تقریر کروں گا میرے نبی کے آنے سے 2000 سال پہلے سمراٹ وکرمادت نے امرکنڈ کے مندر کے پتھر کے چٹان میں میرے نبی کے نام کا اعلان کیسے کیا تھا میں بتاؤں گا۔ آج میں بتاؤں گا میرے نبی کے آنے سے پہلے گنگا، جمنا، سروستی، برہمپور، گھاگھرا، شتلج، جہلم، راوی، راسی کے ندیوں کے بہاروں میں میرے نبی کے نام کا چرچے کا اعلان ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں بولوں گا میرے سرکار کے بارے میں کس نے کیا کہا، چاہے وہ پنڈت اپندرناتھ مگوپادھیا ہو، یا ہریدر پرساد ہو، یا درگا پرساد ہو، یا کالکا پرساد ہو، یا اوم محمود لکھنوی ہو، یا لالا لاجپت رائے بلرام پوری ہو، اس نے میرے نبی کے بارے میں کیا کہا، کیا لکھا، وہ بھی بتاؤں گا۔ تلسی داس نے کیا کہا، وہ بھی بتاؤں گا۔ کبیر داس نے کیا کہا، وہ بھی بتاؤں گا۔ کیونکہ رب جب چاہتا ہے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے نام کے چرچے کا اعلان ہو تو کبھی غار سور کے پتھر نبی کا کلمہ پڑھتا نظر آتا ہے، کبھی غار ہرا کے کبوتر نبی کی نعت پڑھتا نظر آتا ہے۔ اور جب رب نے چاہا تھا نبی کے نام کے نغمات کے ترانے گونجے تو بابا ناس سے لے کر کاشی تک، اور کاشی سے لے کر متھرا تک، اور متھرا سے لے کر ایودھیا تک، ایودھیا سے لے کر کنیا
کنیاکماری تک سارے بدھوانوں نے مل کے میرے نبی کے نام کا ترانہ کیسے لکھا ہے، میں ساری بات آپ کے سامنے رکھوں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جتنے لوگ سنیں گے ذرا جو آ کر بولے یا رسول اللہ، سب نبی کے نام پہ نہیں بولتے ناصر بھائی، وہی نبی کے نام پہ بولتا جن کا دل اجمیری ہوتا، جن کا خیال بغدادی ہوتا ہے، جن کا جذبہ ازہری ہوتا ہے۔ اور لال گڑھ والوں، انڈین کلب والوں، یاد رکھنا، جو مسلمان کا دل قادری ہو جائے، چشتی ہو جائے، رضوی ہو جائے، بریلی ہو جائے، ان کے سینے میں کینہ نہیں، میرے سرکار کا مدینہ رہتا ہے، مدینہ رہتا ہے۔ یا رسول اللہ، جواب دیجئے، جواب دیجئے۔ ابھی حضرت میں گیا تھا نیپال، بہت سارے لوگ بول رہے تھے حضرت سنبھل کے بولیے گا، ماحول سازگار نہیں ہے۔ میں نے کہا میں شیر کا بچہ ہوں، شیر کا بچہ گیدڑ کا نہیں۔ سینے میں تاریخ بسا کے رکھا صلاح الدین ایوبی کا، تیور ہمارے دلوں میں ہے علامہ فضل خیر آبادی کا۔ مجھے معلوم ہے ہم تاریخ پڑھتے کم ہے، تاریخ بناتے زیادہ ہے۔ یہی بہادر شاہ ظفر تھے جن کو جیل کی سلاخوں میں بند کیا تھا اور کہا تھا وطن سے محبت کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا۔ ناشتہ کا وقت آیا تھا تو بہادر شاہ ظفر کے ناشتے میں بیٹے کا سر قلم کر کے رکھا تھا تشتری پہ، اور کہا تھا وطن سے محبت کرو گے تو صلہ یہ ملے گا، نبی کی غلامی کا دم بھرو گے تو نتیجہ یہ ملے گا۔ تو بہادر شاہ ظفر نے جیل کی سلاخوں سے آواز لگائی تھی، او دنیا والوں، ہم تمہارے دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کرو، کیوں؟ مجھے معلوم ہے جو ڈر گیا وہ مسلمان نہیں ہوتا، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ ڈرتا کبھی نہیں ہے۔ تلواروں کے سائے کے نیچے سر ادا کرتا نظر آتا ہے، اسی لیے ہم اس سے نہ ڈریں جو بندروں کو اپنا معبود مانتا۔ ہم اس سے کیا کریں جو پتھروں کو اپنا دیوتا مانتا ہے، اما یار ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں جو اشارہ کرتا تو پتھر بولتا۔ ہم اس درخت کے سامنے کیا جھکے، ہم وہ دریا کے سامنے کیا جھکے، ہم ان دیوی دیوتاؤں کے سامنے کیا جھکے جن کے اشارے پہ جتنا پتھر تھا۔ آج بہت سارے لوگ بولتے فلاں جگہ یہ ہو گیا، اتنے وہ چیز رکھا گیا، وہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کعبے کے اندر 360 بت رکھا گیا تھا، 360 بت تھا، لات بھی وہی تھا، منات بھی وہی تھا، عزا بھی وہی تھا، ہوبل بھی وہی تھا۔ تو کعبہ مندر نہ بنا، کعبہ کعبہ ہی رہا۔ اس لیے جو ہماری مسجد ہے قیامت تک مسجد رہے گی، اس کو کوئی ہمارے مسجد چھین۔ اس لیے دشمن اسلام تیری خیر نہیں ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اب سنو ایک منتر میں سرکار کی مدح سرائی میں کرتا ہوں۔ ہم ایک اللہ کی پوجا کرتے ہیں، ہم ایک اللہ کو نمسکار کرتے ہیں، ہم ایک اللہ کو نمستے کرتے ہیں، یہ الگ سی بات ہے۔ ان کی کتابوں میں بھی ایک اللہ کو ماننے کا حکم دیا، لیکن پنڈت ترجمہ پر غور نہیں کرتا۔ آج چترویدی ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرے گا۔ بات اچھی لگ رہی ہے، سن رہے مجمع زندہ ہے؟ ذرا غریب نواز کے محبت میں بولے یا غریب نواز۔ جن کے سر پہ غریب نواز کا سایہ ہے نا، قیامت تک وہ زندہ ہے۔ اب سنو چپٹر کیا کہتا، ایک اللہ کی پوجا کرنے کے بعد ان کی کتابوں کے اندر، بھاگوت گیتا کے اندر بھی ہے، کہتا واریہ دیر موتی ہوشن سکا پرجاپتی ستمبر پتا مہیش، نمو نمستے تو شیشا کرتا پونش بھائیوں کے نمو نمستے۔ کیا مطلب؟ ابھی سارٹ جائیے گا، بہت سارے لوگ لال گڑھ کے بھی جاتے ہیں تو گاڑی ٹیک ٹیک کے دیکھیے گا، ایک تشریح ہوتا ہے پنڈت کے زبان ہاتھوں پہ، اس میں کچھ چراغ ہوتا، کچھ وائل، کوئی تیل، کبھی پانی، منتر پڑھتا واریہ دیر موتی ہوشن سکا پرجاپتی ستمبر پتا مہیش، نمو نمستے تو شیشا کرتا پونش بھائیوں کے نمو نمستے۔ پانی چھڑک دیا، تیل لگا دیا، چندن کا ٹیکا ماتھے پہ لگا دیا، سمجھتا ہم کلیان ہو گئے، میری نجات ہو گئی، لیکن ترجمے پہ غور نہیں کیا۔ ترجمے کا مطلب کیا ہوا سنو،
कहता भार्यति और मौर्तिर्वशंस का प्रजापति संपर पिता महेश, मतलब ये हुआ, ये हवा, ये चांद, ये सूरज, ये देवी, ये देवता, ये पेड़, ये पौधा, ये शम्स, ये कमर, ये शजर, ये हजर, ये बरखा, ये बहर, ये जमीन, ये जमा, ये मकी, ये मक्का, ये हुर, ये गिलमा, कोई भी इबादत के काबिल नहीं है। इबादत के काबिल कौन है? कहता ये कम्मा वो एक है, तूत ये नाश उसका कोई दूसरा नहीं है, नहीं नाश्ते किंचन कयामत तक उनका कोई स्थान ही नहीं है। वो एक, इबादत उसी की करो, नमस्कार उसी की करो, नमस्ते उसी की करो, दंडवत उसी की करो, पूजा उसी की करो। हम एक अल्लाह की पूजा की बात करते हैं और दुनिया को दावत फिक्र देते हैं। हालांकि उनकी किताबों में भी एक अल्लाह को मारने का जिक्र आया। बोला हजरत संस्कृति में बोलिएगा, इसलिए मैं उर्दू नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान मेरे तरफ आकर्षित कीजिएगा। मैं नासिर अतर की तरह जुमलों से मैं खेल के आपके जहन के हाशिए को तीन दिल की तरह मुनव्वर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, जिस गरीब नवाज की मोहब्बत में जीता हूँ, जिस गरीब नवाज के इशारे से एक खड़ा चोटी चेपाल के भेजे को सही सलामत कलमा पढ़ाने पर मजबूर कर सकता है, उनका दीवाना भी दावत इस्लाम फिक्र जरूर दे। कहता ये कौमकारा सतनाम करता बिरनुल वीर आकाल मुराद अजमनी से गुंगड़ बरशादी अंदम तबाबर शमसंत सबुमाशे तती भूयोते शोम अभिविता युना पिता जमताई विधाता दबान विद कुमार विश्व विदुनाम नाम दायक इर्तम संत पुरुषनम भुरायम यति यति यमनाम इंदरम नित्तरम वारुण मंगमा हेरतो दिवस हो पूर्णमिदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण से पूर्ण विधाय पूर्ण विदाशते ओम शांति। आपने बोला हजरत चतुर्वेदी साहब, बहुत हमारे नासिर भाई से बोल रहे थे, लालगढ़ में रहा है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्या लालगढ़ में रहने वाला आदमी नहीं बोल सकता? लालगढ़ वालों मुकद्दर पे नाज करो, आपका खौफ पूरे झारखंड के दिलों में बसा, इसलिए हम रिक्शा चलाते जरूर है, अपने बच्चे को बुज़दिल नहीं पैदा करते, अपने बच्चे को हम गुलाम गौस पैदा करते हैं और दुनिया को बता देते हैं या नबी कह के जो सदा देता है, बिगड़ा हर काम खुदा उसका बना देता है, वो खुदा है जो मोहम्मद से मिलाता सबको, वो मोहम्मद है जो खुदा से मिलाता। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मैं वो चतुर्वेदी नहीं हूं कि मैं संस्कृत पढ़ूं और तर्जुमाना करूं। एक एक आदमी को मेरी आवाज समझ में आएगी और बात भी समझ में आएगी, मैं एक एक लफ्ज का तर्जुमा करूंगा। ये कौम का अल्लाह एक है, निराकार है, निचित्र है, निरेखा है, लामहदूद है, अज़मनी से गुंगुन बरशादी, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अंदम तमाम शमसंत सबमाशे तती बुयूत शो अभिविता, जब जमाने में जुल्म बढ़ेगा, जब जमाने में पाप बढ़ेगा, लड़कियां मारी जाएगी, औरत को जिंदा जलाया जाएगा, ऐसे वक्त में वो अपने नूर से एक नूर प्रकट करेगा, उसी नूर का नाम निराशंस मोहम्मद होगा। युना पिता जमुतयिदाता दबानविद कुमान विश्वा, वो नबी के आने से पहले उनके पिता का निधन हो जाएगा, उनके वालिद का इंतकाल हो जाएगा। युना पिता जमुतयिदाता दबानविद कुमान विश्वा विदुनाम नाम दायक इब्तम संत पुरुषनम भुनायम यति यंति यमनाम इंदरम मित्रम वारुणमंगमाहीरतो दिवस। उनका नाम इतना सुंदर होगा, इतना सुंदर होगा, इतना प्यारा होगा, इतना प्यारा होगा, उनका दीवाना सिर्फ इंसान नहीं, समंदर में मछलियां। हेलो हेलो हेलो, चतुर्वेदी ऐसी
वजाहत करेगा ना। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं चतुर्वेदी को क्यों बुलाया जाता, स्टेज हमारा, बात हमारी होनी चाहिए, कुरान की तिलावत होनी चाहिए, हदीस मुस्तफा पढ़ी जानी चाहिए। ये संस्कृत बोलने वाले लोग क्यों बुला लेते हो? मैं कहता हूँ संस्कृत किसी ब्राह्मणों की पैदावार नहीं, संस्कृत भी मेरे बाप हजरत आदम की। इसलिए कोई नफरत की बात ना करे। मुसलमान वतन से मोहब्बत नहीं करता, मुसलमान इंडिया में रहता, पाकिस्तान का गाता। मैं कहता हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में प्रसाद पटेल भी मौजूद था, राजेंद्र प्रसाद भी मौजूद थे, हमारे गांधी जी मौजूद थे। मगर जब पाकिस्तान का टैंक चला था, किसी माँ के दूध में इतना रंग न लाया था। कोई पाकिस्तान के टैंक का जवाब दे, वो मुसलमान का बेटा मीर अब्दुल हमीद बन के आगे बढ़ा था और कहा था, पाकिस्तान वालों जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे न हो सकेगा वतन का चाहो जलाल देंगे। अपने वजूद को लुटाया था, बीबी बेवा हुई थी, तब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनी थी। जानते हो बच्चे कुर्बान हुए थे, तब मेरा भारत सोने की चिड़िया कहलाया। आज लोग कहता है वतन से मुसलमान मोहब्बत नहीं करता। अगर मुसलमान वतन से मोहब्बत नहीं करता तो मैं कहता हूं दुनिया में कोई वतन से मोहब्बत नहीं। घर तिरंगा, हर हर तिरंगा। मैं कहता हूं तुम घर में तिरंगा लगाओ, मुसलमान पहले अपने सीने पे तिरंगा लगाओ। इसलिए ताकत पे नहीं फिराओ, जुल्म मुसलमानों पे ना करो। इसलिए मैं डंके की चोट में कहता हूं, ए दुश्मन इस्लाम तेरी खैर नहीं है, अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है, तेरी मार में आवाज आती है, खुदा मारता है, तो नस्लें बर्बाद हो जाएगी। कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए हम डरने वाले कौम नहीं, हम बोलने वाले कौम है। जब तक मुसलमान जिंदा रहता है हक दबाया जाता है। और जैसे मुसलमान जिस दिन से बोलना शुरू किया था, मालूम है भारत पे अंग्रेजों का शासन चल रहा था, जब मुसलमान बोलते ना थे। लेकिन जब बहादुर शाह जफर बोले, जब अल्लामा फजल खैराबादी बोले, हजरत मोहानी बोले, अजमतुल्लाह खान बोले, तो भारत को अंग्रेज छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसलिए तेरी आवाज में ताकत है, तेरे सीने में अली की मोहब्बत है। दुनिया के सामने ना डरना, उनको बता देना मेरा सजदा रब ने सबसे ऊपर सर को बनाया है। तो तेवर मुसलमानों के दिए हैं, एक सर दिया है, एक दिल दिया है। सर सबसे अफसल, इसलिए झुकेगा जो सबसे आला होगा, और दिल सबसे नरम, उसकी बारगाह में झुकेगा सबसे आला होगा, सबसे अफसल। हमने सर दिया है काबा को, दिल दिया है गुंबदे खजरा को। काबा का जवाब नहीं, गुंबदे खजरा का जवाब। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम लोगों का कोई वजूद नहीं है, नौवा को बुला लेके कटवा के मुसलमान बने हो। हम सनातनी हैं। मैं कहता हूं तेरे सीने में दिल है तो चैप्टर खोल। आज चतुर्वेदी न तौरेत की बात करेगा, न ज़बूर की बात करेगा, न इंजील की बात करेगा, न कुरान की बात करेगा। तेरे सीने में दिल है तो चतुर्वेदी का हवाला नोट कर ले। अब तेरी किताब क्या कहती है सुनो। तेरी किताब का नाम है बाईस पुराण, खंड नंबर है 3, मंत्र नंबर है 25, 26, 27। बात अच्छी लग रही है, सुना दूं? अब सुनो मंत्र क्या कहता। वो कहते हैं कि तुम लोग नौवा को बुला के कटवा के मुसलमान बने हो। कटवा मुसलमान हो, तुम्हारी कोई अस्तित्व नहीं है, तुम्हारी कोई वजूद नहीं है। हम सनातनी शुरू से है और अंत तक है। मैं कहता हूँ खतने का जिक्र तेरी किताबों से अख्तर रजा साबित न करेगा तो चतुर्वेदी का लाइन छोड़ देगा। अब सुनो तेरी किताब क्या कहती है। जो नबी होगा उनकी शान क्या होंगे, जो निराशन से होंगे उनका मकाम क्या होगा। कहता है लिंग जदी शकाई संग तन संपूर्ण धारी अचलासी सर्वची भविष्यति जन्म मुस्लिमम संस्कारम किशोरी भविष्यति। कहता जो जगतपति मोहम्मद होगा, लिंग चदी शकाई संग तन संपूर्ण धारी, वो खतना शुदा पैदा होगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। कहता जो नबी होगा खतना शुदा पैदा होगा। अचलासी सर्वची भविष्यति जन्मम, सारे अंबिया पहले आएंगे वो अवतार कहलाएगा। जो सबसे पहले आएंगे अवतार कहलाएगा, और जो सबसे आखिर में आएंगे कल की अवतार कहलाएगा।
भविष्यति जन्मम मुस्लिमम संस्कारम किशोरी भविष्यति। उनके मानने वाले मुसलमान कहलाएंगे, उनके मानने वाले मुसलमान कहलाएंगे। वो क्या करेंगे? घंटियां बजाएंगे, पूजा करेंगे। क्या कहता? संपूर्ण धारी, दाढ़ी वाले से भी चीड़ है ना, किताब में खंडन करते संपूर्ण धारी, उनके चेहरे पे दाढ़ी होगी। वो क्या करेंगे? इबादत कैसे करेंगे? इधर देखिएगा, सुबह सुबह पंडित लोग दुकान पे आएंगे, ओम कृपा निधान ज्ञान भानु श्री सिद्धम शालकम ब्रह्म रूपम श्री रूपम विष्णु गुरु होती नमो नमस्ते नमो नमस्ते पढ़ दिया, चल दिया, माला पे और नहीं किया। अब सुनो, हम एक अल्लाह की पूजा करेंगे तो कैसे करेंगे? किताबों में खंड कहता जब मुसलमान इबादत करेगा तो क्या पढ़ेगा? कहता प्रथम कारकम जीव द्वितीय दंड मोचते तृतीय कुंडल कारम चतुर्थम अधूर छंदकम पंचम सुयम तथी जुधीकम। कहता पहले ऊपर हाथ को उठाएगा, कहेगा अल्लाहु अकबर। यही तो करते हैं ना, हाथ को ऊपर उठाएगा, कहेगा अल्लाहु अकबर। अल्लाह तू सबसे बड़ा है, अल्लाह तू सबसे बड़ा है, अल्लाह तू निराकार है, अल्लाह तू निछिद्र है, अल्लाह तू निरेखा है, हम मुजरिम है तेरे सामने खड़ा। अल्लाहु अकबर। ये दंड मुझते फिर मुंह से अल्लाह की तारीफ करेगा। क्या सना सुभान का अल्लाह बदेहमद का तबारक कसम का ताला जद्दुकुम ला इलाहा गैरुका। तृतीय कुंडल कारम तीसरा कुंडल बनेगा, चतुर्थ अधूर छंदकम चौथा सजदा करेगा, पंचम स्वयं तथीजुदीकम पांचवा सजदे से सर उठाएगा, दिल में ख्याल करेगा हम अल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह हमको देख रहा है। हम ऐसी इबादत करते हैं। कहता तेरा कोई वजूद नहीं, तेरा कोई वजूद नहीं, मेरा तो वजूद ही वजूद है। इसलिए जो शेर सोया है जगाने की भूल ना करो। शेर सोए तब भी शेर होता, गिद्दड़ नहीं होता, और गिद्दड़ दौड़ता भी तब भी गिद्दड़ होता है। हम उस अली मौला के मानने वाले हैं जिसने खैबर का किला नामे नबी लेकर पल में उखाड़ फेंका था। जमाना पूछता था मौला अली तेरे बाजू में इतनी ताकत कहां से आ गई? तू सूखी रोटी चबाने की ताकत नहीं रखता, मगर खैबर का किला कैसे उखाड़ दिया? तो मौला अली ने कहा था ये अली की बाजू का कमाल नहीं, ये मेरे मुस्तफा की दिहाने मुबारक का कमाल है। इसलिए जिनको तकवा पे भरोसा है, जिनको हथियार पे भरोसा है, वो हथियार लेकर लड़ता है। हम हथियार लेकर नहीं, हम मुस्तफा का किरदार लेकर लड़ते हैं और दुनिया को बता देते हैं हम नबी के नाम पे मर मर के जी लेंगे, नबी के नाम पे जहर भी दो तो पी लेंगे। हमें मौत से डर नहीं, हमें मौत से डर नहीं। और जो डर गया वो मोमिन नहीं, डर गया वो मोमिन नहीं। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वाली सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बड़े बड़े विद्वानों ने मेरे नबी की नात पढ़ी है, नात लिखा। बोलोगे मौलाना अल्लाह का करम है, मैं सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, लालगढ़ में रहता था, लेकिन यहीं से मैं सफर हिंदुस्तान के बाहर का भी किया। पूरी दावत फिक्र पूरी दुनिया पूरे आलम इस्लाम को देता हूँ, और एक ही मेरा उद्देश्य है, जो सारे कायनात में सबसे अफजल आला है उसी को निराशन से मोहम्मद कहते हैं। उसको किसी से तमसील दिया नहीं जा सकता, किसी से मिसाल नहीं दी जा सकती, जिनके बारे में कहा गया है ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़हु बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर वह सलमुन का लम तरक तोइली वाजमुल का लम तली दिन निसा खुलिक मबर्रान कुल्लाइदिन कान तक खुलिक कमा तशा। मुझे मालूम है भारत आज गर्व महसूस करता, जो न करे भारत मेरा, भारत गर्व महसूस करता। भारत भी बड़े मुल्कों में वाशिंगटन सुपर पावर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड का खिताब भी मेरा भारत हासिल करने वाला है। क्यों? इसलिए कि भारत ने अपना कदम चांद की दुनिया में रख चुका। इससे पहले अमेरिका वालों ने सुनीता विलियम को भेजा था चांद की दुनिया में, और सुनीता विलियम जब चांद की दुनिया में गई ना, तो मैप लेकर गई, कैमरा लेकर गई,
सुनीता विलियम कहती है जब लौटी तो अमेरिका वालों ने इस्तकबाल किया, बोला क्या देखे चांद की दुनिया में जरा बता दो। तो सुनीता विलियम कहती है इंडियन क्लब वालों ईमान ताजा हो जाएगा। सुनीता विलियम कहती है आज मैं ना बोलूंगी, मेरा मशीन बोलेगा, आज मैं ना बोलूंगी क्योंकि मेरी जुबान गलत हो सकती है, मशीन गलत नहीं होगी। अपना मैप निकाल के दिखा दिया, बोला सुनो जब मैं चांद की दुनिया में पहुंची तो क्या देखी, चांद में किसी का निशान है, वो निशान ऐसे वैसे का नहीं, निशान चांद में कदम का है। तो लोग दंग रह गए, बोला चांद पत्थर में कदम का निशान, क्या मामला है। सुनीता विलियम कहती है आज मैं ना खोल के मेरा मैप बोले, मेरे मशीन बोले, बड़े बड़े विद्वानों ने किताब को खोलना शुरू किया, बड़े बड़े सुजानों ने, बड़े बड़े तैयारों ने किताब खोल के पढ़ा चांद में किसके कदम का निशान हो सकता है। तो सुनीता विलियम से लेकर बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े इंजीनियर आगे बढ़े, कहा सुनो सुनो तुम इसकी तहकीक करना चाहते हो तो मुसलमानों के कुरान को लाओ, कुरान के 15वें पारे को खोलो, तिलावत करो। जब मेरे रब ने मेरे नबी को बुलाया था सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, जब मेरे नबी को रब ने अपने करीब बुलाया, मेरे नबी गुजरे तो रब ने कहा सुम्मा दना फतल्लाह फकाफा कौसर वज़रा, नबी करीब आ जा। नबी करीब गए तो चांद ने कहा था नबी मैं तेरे नूर से चमकता हूँ, मैं तेरे तलवों का बोसा लेना चाहता हूँ, तो मेरे नबी कुल कायनात के रहमत दे। कदम बढ़ा दिया, चांद ने मेरे नबी के कदम को अपने सीने पे बसा दिया। जब ये जुमला वाशिंगटन सुपर पावर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड का खिताब पाने वाला मुल्क सुना, दंग रह गया, बोला क्या मामला है कि वहां मेरे नबी का कदम जा चुका है। अब जरा बता सुनीता विलियम और भी कुछ तुमने देखा, बोला हाँ हाँ देखा, बोला क्या देखे, बोला चांद में जब दुनिया में गई, चांद की दुनिया में जब गई, मैं इस पृथ्वी का नजारा की, इस धरती का नजारा की, पूरी जमीन पे अंधेरा ही अंधेरा छाया था, कोई जमीन पे रोशनी नहीं थी, कोई जमीन पे रोशनी नहीं, पूरी जमीन पे अंधेरा काली घटा छाई थी। मगर इसी जमीन पे मैं क्या देखती हूँ, जो दो जगह थे वहां से नूर की शुआएं निकल रही थी, नूर की प्रकाश निकल रहे थे। अमेरिका वाला गदगद हो गया, जापान वाला कहता मेहनत वसूल हो गई, क्योंकि वहां से जो नूर की किरणें जमीन से नजर आ रही थी वो जगह कोई और नहीं, वो जगह अमेरिका की होगी या जर्मन का होगा या जापान की होगी। तो जानते हो सुनीता विलियम कहती है अरे सुनो सुनो, वो जगह न जर्मन है न जापान है न अमेरिका है, वो जगह जो दो जगह से नूर की किरणें निकल रही थी, ये जगह का नाम मक्का है, दूसरे जगह का नाम नबी का मदीना